हाँ ठीक धरिची बाप घर सहित कथा चली एई तो आसी गले सासु महाशय रख रख रखुची आमे परे कथा हबा। देखा बा ये की कथा हाँ मत देखिए फोन टा रखीदेलु तो संगे संगे ना माँ कथा सरी गला। कथा पचार की कथा कौन एमती कथा अच्छी जे दिन नहीं राति नहीं खाली फोन रे कथबार्ता चली फोन रे कौन बिल फिल उठुनी कि माँ दरकार थिला तेणु फोन करिथिली माँ। सेही तो कथा कहूच कौन एते दरकार कौन बाप घर लोक से तो दरद पूरा उछुली उठुची तोर से तो 2 दिन बेसी रखिलेनी आम घर आनी छाड़ी दे हाथ गोड़ जोड़ी बसीगले। सेया तो झियो मानू कौन लाज अच्छी कहतु एति किछि परे भी झियो माने बाप घरर खबर नियंती माँ र खबर बुझंती। ए देखंतु ना माँ आपण भी तो जीवन रे केते कष्ट पाइछंती। मु तो सुनिछि जे आपनक भाई माने भलो चाकरी करिथिले ता परे भी कोन आपनक खबर नउथिले ना आपनक पाखरे आसी ठिया होतिले ता परे भी देखंतु बाप घर नारी कही किछि कहि देले बहुत खराब लागे नुहे माँ। हाँ सेटा तो झियो मानकर गोटे दुख ना छाड़ी पारंती ना रखी पारंती। हाँ माँ से नियारे तो मु भी चलुची। ए देखंतु ना आज मो बाप घरर लोक माने मते एठिके पठाई देले सेठी रखी पारलेनी मते ता परे भी जानी छंती ना समस्तंग कथा बहुत मने पड़े जे मो माँ कौन करुथिबे झलमल स्कूल फेरिला कि नहीं मो भाई माने ठीक रे रास्ता पार होछंती तो प्रकृतर ऑफिस को गला बेले तरतर होगी जाती तो तेणु बहुत चिंता हुए जानी ना माँ संध्या बेल हेले ना मो सान भाउज आउ माँ चा नहीं बालकनी को चली जाती गप सप हे कि चा पियंती मु जेतेबेले थिली सेतेबेले मु भी तांको सहित बसुथिली केते विषय रे गप करूथिलु मजा करूथिलु एबे तो मु आउ तांको जीवन रे नाही सेथिपाई जे माँ को बहुत खराब लगुच हुए तो नुहे कारण माँ भावुंट जे झील संसार करुची बेसी खराब लगी था केतेबेले जानिछंती जदि मु से घरे रही जाइथांती सेतेबेले मो माँ को बहुत खराब लगी था। सबु झील जीवन रे तो एमिति ही हुए तापरे भी देखिबे बाप घर लोक ना शुणिले ना पूरा पूरी अस्थिर हो जाती। आपण मु समस्ते कौन करी कहतु तो आमे झील माने तो से भलिया कहा को छाड़ी पारुना। हाँ अच्छा हो छाड़ बहुत भाषण हेलानी तोर किंतु केतेटा बेल हेलानी 12टा 12:30 हे गलानी खिया पिया हबो केतेबेले मु एबे खाइबार व्यवस्था करूची। अच्छा ये पुतुल कोडे गला कि से कोन मते न कहि पुणी कोडे बाहर को चली गला ना कोन पुतुल दीदी तो एबे आउ बेसी समय बाहर रहुनांती खाइबा समय हेलानी निश्चय चली आसीबे मोर मने होची से खुड़ी आउ तुतुल को पाखो को जाइथिबे। उफ केते थर करी कहिछि जेबे जुआडे जीवु मते कहि कि जीवु ता नहीं एमिति का झियो से ता निज इच्छा रे जीवो निज इच्छा रे आसीबो। अच्छा ठीक अछि माँ मु नहले पुतुल दीदी सहित कथा हेबी मु पुतुल दीदी को गाली देबी मु कहबी जे मते न जणे कि कुआडे भी जीवनी से सुनिबे मो कथा। से कथा कोन मु जानिनी एते दिन रे एतिकी तो मु बुझी पारिची झियोटा मोर आउ जहा करू बा न करू से तो बहु को बहुत भल पाए। निरीह सरल मनीष तो मनीष चिन्ह पारती। हाँ बुझिली तो कथाटा होउची जे पुतुल मनीष चिन्ह पारे कौन कहबा चाहूचु मु बोध चिन्ह पारेनी माने तो ऊपर पड़े झगड़ा करे बोली मु चिन्ह पारेनी सेया तो माँ मु से कथा कहिनी माँ मु केवल पुतुल दीदी कथा कहली एटा तो सत कथा जे पुतुल दीदी निरीह सरल मनीष जहाँ को भल पाती पूरा हृदय दे भल पाती किए से भल पाइबा ग्रहण करे किए पुणी ग्रहण करि पारेनी
पुतुल दीदी सतरे मते बहुत भल पाती आउ से भल पाइबा पाइना मु धन्य। कौन जानिचु तो आजिकाली देहटा मोर भल रहुनी। किए जानिची केबे अछि केबे नाही। तेबे तू किंतु केबे मो ऊपर राग रखी मो झीटाको शास्ति दबुनी जदि मो आखि बुझी दिए। माँ ये सब आपण कौन कहउछंती एमिति काहे कि कहउछंती कोंतु तो सुनंतु एते शीघ्र आपनकर किछि हबनी। आउ जदि एमिति किछि हुए भी आपण कौन भाबुछंती आपनक ऊपर रागी कि मु पुतुल दीदी को कष्ट देबी। के जानी मनीषर मन आज गोटे प्रकार काली गोटे प्रकार। हो छाड़ बहुत समय बहुत कथबार्ता हो गला। तू गोटे काम कर तो देखी कहते जे से रोसे घर को जाई खाइबा पत्र गुड़ा सजाड़ी की रखी दे। मु ऊपर को जाऊची पूजा सारिकी तलक आसबि। हाँ मु खाई दे टिके सोइबा को चाहूची। आज मुंडटा बहुत धक धक होची मोर। जा काम सारी दे सबू। आपनको बुली जिबार शौकटा मु निश्चय पूरण करिबी माँ, निश्चय पूरण करिबी। आपनको पुआ माने पारि थांते किंतु कलेनी। मोर क्षमता नाही किंतु ए जो कथारे कहंती ना चेष्टा कले मनीष सबु पारे। मु सेई चेष्टा ही करूची माँ। आपनको मो तीर्थरे निश्चय पठेबी। এই তো ঘটনাটা কোন কিরে? कौन आउ घटना? তু এবে সোনা দোকানକୁ কাହିଁକି যাଉଛୁ? गहना बंधा पकेबाकू। ସେଇ କଥା ହିଁ ପଚାରୁଛି। ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଗହଣା ବନ୍ଧ ପକେଇବା ତୋର କଣ ଦରକାର ପଡିଲା? कहूची जे दुकानटा केते दूर जे सेईटा सेई दुकानटा। ଆସେ ମୁନ୍। କଣ ଭଲ ଅଛ? ଭଲ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ହଁ ଇଏ ହେଲା ଆମ ସାହିର ନୂଆ ବୋହୂ। ଟିକେ ନମସ୍କାର। ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିଥାନ୍ତେ, ଦରକାର ଅଛି। कहूची जे भाई आपनकर एठी गहना बंधा रखा हुए तो। ହଁ ବନ୍ଧା ତ ରଖା ହୁଏ। ରୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାଇଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରି ଦିଏ। ବାକି ସବୁ କଥା ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହେଇଯିବେ। ହଁ ଟିକେ ଡାକି ଦିଅ ନା। ଆଚ୍ଛା ହଉ ମୁଁ ଡାକି ଦଉଛି। ଏଇ ତ ଆସିଗଲେ। ଭଲ ଅଛ? ପରାଗ ଆମ ସାହିର ଯୋଉ ପରାଗ ଇଏ ହଉଛି ତାର ସ୍ତ୍ରୀ। नमस्कार। नमस्कार। कहूची जे कथाटा ना केही न जानिले भलो होंता। मोर भी भूल ହେଇଗଲା ଯେ ହଠାତ୍ କରି ପରାଗ ନାଟା ମୋ ପାଟିରୁ ବାହାରି ଗଲା। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ କହୁଥିଲି ଯେ ଶୁଣ ନା ଟେମ୍ପୋରାରୀ କ୍ରାଇସିସ୍ ରେ ପଡିକି ଝିଅଟା ଏଠିକି ଆସିଛି। ଆଉ ତମେ ଏ ବିଷୟରେ କାହାକୁ କହିବନି ହେଲା। अरे ना ना एटा व्यवसायर कथा ए सब कोन कहै जे। ନା ମାନେ ପରାକୁ କହିବନି ତମେ। अरे पराग कोठी ठीक आछी से माने जो लोक बाहाला से गोटे मुदी कि गहना मो पाखरे गढेइनी के जानी किणीची ना अन्य कोठी गढेइची से माने जा ग्रुप। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ଛାଡ଼ ସେ କଥା। ସେ କଣ କହୁଛି ଟିକେ ଶୁଣି ଦିଅ କହ। हाँ कहूची जे भाई मोर ए जो बालादीटा अछि ना ए बालादीटा देले ठीक केते टंका पाइबी? बालाटा देखिबा को पड़िबो दीदी। सॉलिड अछि ना कोन अछि? सॉलिड। अच्छा सेटा देखिबा को पड़िबो। ओजन फोजन करके देखिबी तापरे कहि परिबी। भाई बाहाघर आगरु गढ़ा ହେଇଛି ତ ମୁଁ ଯେତେ दूर ଜାଣିଛି 1.5 ଭରି ପରି ଗହଣା ଅଛି। ଏଟା ନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। हाँ 1.5 भरी अछि। एबे भरी होची 54,000। ताले आपणकर होची 54 प्लस 27 होची आपणकर 64 70 81,000। बाबा एते टंका मो आपनको 30,000 दे पारि। जमारु 30 मझिरे मझिरे मते आसिकी टंका तो देई कि जीवा को हबो बंधा रखिछि बोली। हाँ सेटा तो दबा को हबो मैडम। ଶୁଣ ନା ତମେ ତ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ। ତମେ ଆଉ ଟିକେ କଣ ରେଟ୍ କର ନା। आउ केते देबी मु 35,000 पर्यंत दे परिबी। भाई कहूची जे 40 हेतिले बहुत भलो हिथांता। ठीक अछि विपाशा संगे आछंती तांको तो आरंभरु जानिछि। ताले ठीक अछि 40,000 टंका दउछि किंतु हमर गोटे नियम अछि 40,000 दउछि ठीक अछि किंतु हमको मासर 7 तारिख रु 10 तारिख भितर सुध टंकाटा दे देबा को पड़िबो। हाँ हाँ ठीक अछि।
ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଏବେ ରଖୁଛନ୍ତି ତ? ହଁ ଏବେ ରଖୁଛି, ଟିକେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। এই শুন তু এ 40,000 টଙ୍କା নেকি কোন করিবু? গহনা এমিতি বন্ধা পকেইকি পরাগ তোতে মাগিছি না কোন? ନା ନା তাহলে ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ କୁହ ତ, ମୋ ଶାଶୁ ମାଙ୍କର ବୁଲି ଯିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ସେ ତ କୋଉଦିନ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ସେ କଲୋନୀରୁ ସମସ୍ତେ ତୀର୍ଥରେ ଯାଉଛନ୍ତି ନା, ସେଇଠିକି ପୁଅମାନଙ୍କ ଆଗରେ କଥାଟା କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମନା କରିଦେଲେ। ମତେ ନା ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ କହିବି ଦେଇଛି ଯେ ତାଙ୍କର ବୁଲିଯିବା ଦାୟିତ୍ୱଟା ମୋର। তোর কোন মুন্ড খারাপ হইছে? তোর কোন মুন্ড খারাপ হইছে না কোন? শাশু তীর্থ ଯିବେ ବୋଲି তু গহনা বন্ধা পকেইকি টঙ্কা নেউছু? এতে কোড়ে টঙ্কা আর সেই স্ত্রী লোক পাই যে ততে দিন রাতে কুটা দউছি। ଛାଡ଼ ନା ବିପାଶା ଦିଦି, ସିଏ ଯାହା ହଇରାଣ କରନ୍ତି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛ ନା ମଝିରେ ମଝିରେ ନା ମୋ ଖାଇବା ପ୍ରତି ସେ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ତ ଦି ଜଣ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବାକୁ ବି ବସୁ। ସେ ଅନେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପିଲାବେଳର କଥା କୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅଳ୍ପ ବୟସର କଥା ମତେ କୁହନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ କୁହ ତ, ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଜୀବନରେ। ସେ ନିଜେ କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମତେ କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ମତେ ବି ଖରାପ ଲାଗେ, ରାଗ ବି ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ନା ରାଗିକି ରହିପାରେନି ମୁଁ। ଆଉ ଏଇଟା ତ ସତ କଥା କୁହ, ସେ ତ କେବେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ମୁଁ ବାହାଘର ପରେ ତମମାନଙ୍କ ସହିତ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ହଁ ଏଇଟା ଠିକ୍, ସ୍ୱାମୀ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇନି, ତେବେ ଜାଣିଛ ନା ସ୍ୱାମୀ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲେ ନା ଏତେଟା ଆନନ୍ଦ କି ମଜା ହେଇନଥାନ୍ତା ଯେତେଟା ମଜା ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇ କରିଛି। କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି କୁହ ତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇ? ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତ କିଛି କଥା ହବାର ହିଁ ନାହିଁ, ଭଲ କରି କଥା ଟିକେ ସେ ହୁଅନ୍ତିନି। ସିଏ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜଗତରେ, ମୁଁ ଥାଏ ମୋ ଜଗତରେ। ମୁଁ ନା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝି ପାରିଲିନି ଯେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ନ ବୁଝିକି କେମିତି ବାହା ହେଇ ପାରୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ କେମିତି ବା ନ ଜାଣିକି ବାହା ହେଇ ପାରୁଛି। এই যেମିତି ଆମେ ଭଲ ପାଇକି ବାହା ହେଇଛୁ, ଆମେ ଆଗରୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲୁ ଦି ଜଣଙ୍କୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ ଯେତେ ବି ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟି ହଉ ନା କାହିଁକି ତାଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଲିମିଟେସନ ଅଛି, ତାଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଗୁଡନେସ୍ ଅଛି, ସବୁ କିଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଆମର ଯେତେ ବି ଝଗଡ଼ା ହଉ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ତୁ ତ ପୁରାପୁରି ନ ଜାଣି ନ ଶୁଣିକି ବାହା ହେଇଛୁ। ଜାଣିନି ରେ ବାବା ତୋର କ'ଣ ହବ। କେତେ ଲୋକଙ୍କର ତ ଏମିତି ବାହାଘର ହୁଏ, ଏତେ କାଳରୁ ହେଇ ଆସିଛି। ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଆଉ ଦୁଃଖରେ ରୁହନ୍ତି କୁହ? ସେଇଟା ବାଇ ଚାନ୍ସ। କ'ଣ ଆଉ କରିହବ କୁହ? ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଆଉ ତମ ପରି ଭଲ ପାଇକି ବାହା ହେବେ? ଆଚ୍ଛା ଶୁଣିଲୁ, ତତେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି। ଆଚ୍ଛା ତୁ ତ ଦେଖିବାକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଆଉ ତୁ ଏତେ ଭଲ କଲେଜରେ ବି ପଢିଛୁ, ତୁ କେବେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇନୁ ସତ କହିଲୁ ମତେ? ନା ନା, ଭଲ ପାଇବା ଆଉ କୋଉଠି ହେଲା? କଥାଟା କିନ୍ତୁ ତୁ ଆଖି ନ ମିଶେଇକି କହୁଛୁ ସିମୋନ। ଆମେ ତ ଭାବିଥିଲୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯିବା ସେଠି ସମସ୍ତେ ନିଜେ ଭଲ ପାଇବା ବିଷୟରେ କଥା ହବା, ମନରେ ଯାହା ଯାହା ଅଛି ସବୁ କଥା ହବା ଆମେ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା କହିଲୁ, ଟ୍ୱିଙ୍କିଲଟା ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଏମିତି ହେଇଗଲା ନା, ସବୁ ଖୁସିରେ ପାଣି ପଶିଗଲା। ଆଉ ଥରେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ଆମେ। ଆଉ ଥରେ? ଏବେ ଯାଉଛୁ ନା କ'ଣ? ଯିବା, କିଛି ଦିନ ପରେ ଯିବା। କ'ଣ କରିବି କହିଲୁ, ସ୍ୱାମୀ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ଯିବାକୁ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗେ? ବୋର ଲାଗେ। ଏଇ ତ ସେଇ ଗୋଟେ କଥା, ଦି ଜଣ ମିଶିକି ଯିବୁ, ତାପରେ ସକାଳୁ ତାଙ୍କୁ ଠେଲି ପେଲି ନିଦରୁ ଉଠେଇବାକୁ ପଡିବ, ସେ ଜମାରୁ ଉଠୁ ନଥିବେ, ତାପରେ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ଟିକେ ବୁଲିବେ, ଫେରି ଆସିକି ଫୋନ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ମୁଁ ବି ସେୟା କରେ। ତାପରେ ରାତିରେ ଖାଇଲା ପରେ ଦି ଜଣ କଥା ହେଇଦେବୁ କି ନାଇଁ ଶୋଇପଡିବୁ। ଆଉ କଥା କ'ଣ ହବ, ଏତେ ବର୍ଷ ତ ବାହାଘର ହେଇଗଲାଣି। ତା ଅପେକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଏ ବଢିଆ ମଜା କରେ। ଏଇ ତ ଯୋଉ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମଜା ମସ୍ତି ଗପ ସପ ଗୀତ, କେତେ ମଜା ଲାଗିଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତ କୁହନ୍ତି ଏଇ କଥା, ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉ ସେତେବେଳେ ମୁହଁ ଏଡବଡ କରି ବସ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉ ସେତେବେଳେ ତତେ ଦେଖିଲେ ଏମିତି ଲାଗେ ହସ ଗୁରାକ ଯେମିତି ଉଛୁଳି ପଡୁଛି। ହଁ କହନ୍ତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଯେ, ହଁ କାଚ ବାସନ ଭଳିଆ। ହଁ କାଚ ବାସନ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଯେମିତି ଶବ୍ଦ ହୁଏ ନା, ମୋ ହସଟା କୁଆଡେ ସେମିତି ଶୁଭେ। କ'ଣ କହିବି କହିଲୁ, କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରେନି। କେଜାଣି କାହିଁକି ବାହାଘର ଆଗରୁ ବହୁତ କଥା ଥିଲା, ଆଉ ବାହାଘର ପରେ କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି ଆଉ କଥା ହିଁ ନାହିଁ, ଯେମିତି ସବୁ କଥା ଯେମିତି ସରି ଯାଇଛି। ଏଇ ଦେଖୁନୁ ସିମୋନ, କ'ଣ ଏମିତି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଇଗଲୁ? ତୋ ମନକୁ ବାଧିଲା ଭଳି କିଛି କଥା କହିଦେଲି କି? ଧେତ୍, କ'ଣ ଆଉ ମନକୁ ବାଧିବ? ସତ କଥା କହ ନା, ଭଲ ପାଉଥିଲୁ ତୁ କାହାକୁ?
से तो समस्त जीवन में हेई थाए विपाशा दीदी। एई तो कहूतिली ना चाल आज सुचरिता दीदी घर को सेठी बसिला परे तते किंतु सब कथा कहबा को पड़िबो। अच्छा ठीक अच्छे हेला। हाँ दीदी आपणकर हेगला एई नियंतु 40,000 आउ एठी गोटे साइन करबा को पड़िबो। करि दोची। तमे जब चिंता करनी बेसी दिन पई नबनी ठीक समय रे फेरी दबो ये एही समस्तंग घरे टिके एमिते असुविधा हुए सेति पई से नैचे आमे ए सब जानि कोन करिबो घरे असुविधा हले जाई तो लोक आसंती हम पाखको तान होले आउ काहे कि बंधा रखिबे गहना। अच्छा टिके भलो करी ए टर्म्स गुडा को पढ़ी साइन कर देतो। हां देखी बाबा कोन टर्म एंड कंडीशन तमे रखिछो देखी बेसी कंडीशन के तो रखिले हबनी एटा गोटे सामान्य कथा। अब ठीक अच्छे मो विपाशा दीदी संगे आसी एते सब किछि देखुनी केवल ए जो मासको मास टंका दबा को पड़िबो सेटा मेंशन करा हिछि तो सेटा केवल हाँ, देखि नउछि। देखि देले तो ठीक भाबरे। हाँ देखि देछि तेबे मु चेष्टा करिबी मासको मास टंका देकी जेते शीघ्र संभव गहनाटा नै जिबाको। ताले तो भलो कथा भलो ताहले हमें आसुछु। हां बहुत दिन हेलानी तो आसुनो आम आडे। बाबा सोना रे जहा रेट हेलानी आमे कोन सब दिन आसी के एठी सोना किनिबु ना कोन मो स्वामी एका रोजगार करंती डबल टंका ना कोन दी जण रोजगार करंती जणक रोजगार रे संसार संभाली की ता ऊपर पुनी मो सासु जो भले रोगी सब दायित्व संभालीबा परे सोना किनिबार ऑप्शन नाही आ ता छडा आज काली के कोन सोना पिंधुची से जो एते प्रकार रो मॉडर्न गहना भारीची से सब एबे पिंधुचंदी तथापि सुना किंतु सुना बुझिला से जहा पाकरे टंका पैसा अछि तांकर सुना सुना आम पाकरे सेते की टंका नाही से कथा हो कोहनी आगुर तो मझिरे मझिरे आसुथिलो मासक मास किस्ती देई सुना किनि परिबो। अच्छा अच्छा ठीक अछि पूजा पूर्व जदी होय टिका से बोली छिपी आसुची भाई अरे नमस्कार। टिके चा पी की जाओ। ई पुणी की कथा एते समय धरि हम एठी ठिया हेलु कि तमे किछि कहलेनी एबे गला बेलु को कहूछ ना हम चा पीबुनी आमे गोटे सांग घर को जाउछु सेठी चा पीबु कथा हबो एठी हम चा पीबु। अच्छा नहले टिके कोल्ड ड्रिंक्स पी की जाओ। एते समय हेलानी कहलनी माने आमे चा पीबुनी कि कोल्ड ड्रिंक्स पीबुनी आमे ना एबे ना जाउछु। ठीक अच्छे आमे टिके तरतर अछु अन्य को दिन। दिउ रहिला परे किते दबा को पड़िबो ठीक अछि आसुछु हमें चल सिमन थैंक यू। ओ विपाशा दीदी कहूची जे मु किंतु बेसी आउ डेरी करि परिबिनी। अरे बाबा बेसी डेरी काहे के हबो तो सासु तो एबे दीदी नंबर 1 देखिबा को बसिबे 5टा बेले आरंभ हबो सरू सरू लेट हबो तू चले पिलाटा को देखि कि जिबो ने एते बाटा आसिले ना मोर डेरी हे जिवो विपाशा दी सांग हे कि तो आसिले तो पाई मो घरु आसिली एबे तो कहू जे एकुटिया चली जिबे एमिति कोन हबो ना कोन एका संगे आस्तिले एका संगे जिबा तू व्यस्त होना किछि लेट हबोनी तू चले आमे संगे संगे बाहरी आसीबा चले। एबे पुणी किए आसिला रे बाबा कौन हेची तमे दी जण एमिति दीपहर बेले खरा बेला छाड़ी के समय काहे बड़ा मां सकाळ बेले तो स्वामी ऑफिस बाहरंती सेते पई सेते बेले बहुत काम थाए पुणी संध्या बेले को फेरी के आसंती आ घर रो सब जाबतीय काम भी थाए तेनु ए खरा बेले समयटा ही हमको मिले ठीक कहले ना तेणु भाविले एई खरा बेले समय रे आसीबी सुचरिता दीदी को देखिबे आ ट्विंकल रो भी टिके खबर नै जिबे। मो कथा तो तमे सुनिबनी एबे आसीच ट्विंकल रो खबर बुझिबाकू मु जदी जिबाकू मना करबी ताहले मु खराब लोक हे जिबी देख एबे तो पुणी से इंद्र रो सहायता दरकार पड़िला ना नहीं इंद्र नथिले आ केही सहायता करि थांते सेठी हाँ सेया तो अन्य केही सहायता करि थांता देख विपदरे पड़िले ना प्रकृत लोक को चिन्ही हुए जे किए विपदरे सहायता करिवो एबे पुणी तो से इंद्र पाखरे तुमको हाथ पतेबा को पड़िबा हाथ तो पतेबारे किछि नै बड़ मां झियो पाई पुणी हाथ कहा पाखरे पतेबो झियोर दायित्व तो केवल मार नुह सेति की दायित्व बापारे भी अछि ठीक कहले ना आ आपन को पो सेति की गोटे झियो सहित फुर्ती करबा को जाईथिला कोनोसी दिन त कई सुनिनी झियो को नेकी कोठी बुलिबा को जाईछंदी कि फैमिली को नेकी कोडे बुलिबा को जाईछंदी कोन बड़ मां ए विषय तो तमे केबे भी किछि कहनी। अरे ये कौन तमे मानी हाँ आमे आसिलु हेले ट्विंकल एबे केमिति अछि काली तो बहुत ज्वर थिला आज टिके ज्वर कमिछि तण स्कूल को पठेइछि स्कूल पठेई देला हजारे थर मना करिछि एबे ताकू स्कूल को पठाना बेसी जानिछि तो मु जेमिति मो पिला मानको मनीष करि नाही
ମା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତ ବାବା ଥିଲେ, ମୋ ପାଖରେ ତ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ମତେ ହିଁ ଡିସିସନ ଗୁଡାକ ନବାକୁ ପଡୁଛି। ତେଣୁ ମଝିରେ ମଝିରେ କଠୋର ହବାକୁ ପଡେ। ଆଉ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ତ କହିଛନ୍ତି ଏବେ ନର୍ମାଲ ରୁଟିନ, ସେ ଏବେ ଯାଇପାରିବ ସ୍କୁଲକୁ, ତେଣୁ ତାକୁ ପଠେଇଛି। ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କ କଥା ତ ଶୁଣିବି କହିଲେ। ସେଇଟା ତ ସତ। ଆମ ଘରେ ରହିବ, ଆମ ଘରେ ଖାଇବ, କିନ୍ତୁ ମୋ କଥା ଶୁଣିବନି। ସେ ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବ। ତାହେଲେ ଯା ନା ବାବା, ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ଯାଇ ତମେ ରୁହ। ସେଥିରେ କଣ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ବଢିବ? ଆରେ ତମେ ମାନେ ଭିତରକୁ ଆସ, ଆସ ଆସ ଭିତରକୁ ଆସ। ଓ ଇଏ ବୋଧେ ପରାଗର ସ୍ତ୍ରୀ? ହଁ ଥାଉ ଥାଉ ଥାଉ। ୟା ଭିତରେ ତମେ ବି ଦଳରେ ମିଶି ଯାଇଛ ନା? ଭଲ ଭଲ। ତମ ଶାଶୁ ତମକୁ ଏ ଦିନ ଦୀପରେ ଛାଡ଼ିଲେ? କାହିଁକି ମା ଛାଡ଼ିବେନି କାହିଁକି? ଆମେ କଣ ଜେଲର ବନ୍ଦୀ ଆସାମୀ ନା କଣ ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟାଇମ ଆଗରୁ ଘର ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବୁନି? କଣ ଯେ କହନ୍ତି କେତେବେଳେ। ତମେ ମାନେ ଭିତରକୁ ଚାଲ। ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଯେମିତି ମୋ ଘର ଦ୍ୱାର କିଛି ନୁହେଁ, ମୁଁ ବି କେହି ନୁହେଁ। ଏ ମା, ଆପଣଙ୍କର ତ ସବୁ କିଛି, ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ସବୁ କିଛି। ଆପଣଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ ସବୁ କିଛି ତ ହଉଛି ବଡ ମା, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଘର ବୋଲି ସାହିର କେହି ଲୋକ ଆସିକି ସୁଚରିତା ଦିଦିଙ୍କର ଖବର ନେବେନି, ଏମିତି ତ ହବନି ନା। ଏମିତି ତ କେବେ ହେଇପାରିବନି। ଏମିତି କଥା କହିକି ଆପଣ ଏକ ଘରିକା କରି ରହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେଜାଣି ବାବା, ଆମେ ତ ରହିପାରୁନା। ସାହିର ଲୋକ ତ ଭାବୁଛୁ ଯଦି ଖୋଜ ଖବର ନ ନେବୁ ତାହେଲେ ଭଲ ଲାଗେନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ବଡ ମା, ଏମିତି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଘରିକିଆ କରିକି ରଖନି, ସାହିରେ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ବଦନାମ ହବ। ଠିକ କହିଲି ନା? ଚାଲ ନା ସୁଚରିତା ଦିଦି, ତମ ସହିତ ବହୁତ ଗୁଡେ କଥା ଚାଲ ଚାଲ ଅଛି। ଭିତରକୁ ଚାଲ, ମୁଁ କବାଟଟା ବନ୍ଦ କରିକି ଆସୁଛି। ସତରେ ବିପାଶା, ତମ ସହିତ ନା କେହି କଥାରେ ପାରିବେନି। ତମେ ଯେମିତି କଥା କୁହ ନା, ବାପରେ ବାପ। କଣ କରିଥାନ୍ତି କହିଲ? ଚୁପ୍ ତ କରେଇଦେଲି ମୁଁ। କଟର 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 ଆସିଲା ବେଳୁ ହେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ନିଜ ପୁଅର ଯେମିତି କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ। ସେ ଯାହା ବି ଗୋଟେ ଖବର ଆଣିଛି ତମ ପାଇଁ। ଏ ମା ସତେ ନା କଣ? କଣ? ଆଚ୍ଛା ତା ଆଗରୁ କହିଲ, ସିମୁନକୁ ତମେ କୋଉଠୁ ପାଇଲ? ଏଇ ଦ୍ୱିପହରଟାରେ ସିମୁନ ଘର ବାହାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ତ ମୁଁ କେବେ ଭାବି ବି ପାରୁନି। ସିମୁନ ରାଣୀ ଏବେ ଦୁଃଖିନୀ ନାୟିକା ହବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ କଣ ବୁଝିପାରିଲେନି? ନା ମ, ଥଟ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଥଟ୍ଟା କରୁଛି? ତମେ ଜାଣିଛ ୟା ଶାଶୁମା ତୀର୍ଥ ଯିବେ ବୋଲି ସୁନା ଗହଣା ବନ୍ଧା ପକେଇକି ଆସିଛି। ଏବେ ତ ଏ ଘରକୁ ଯିବ ନ କହିକି ଆସିଛି। ଯାଉ ନା, ଘରକୁ ଯାଉ। ସେଠି ଗାଳି ଶୁଣିଲେ ସେ ଜାଣିବ ଗହଣା ବନ୍ଧା ପକେଇଲେ କେମିତି ମଜା ଲାଗେ। ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଗହଣା ବନ୍ଧା ରଖିବାଟା କଣ ମୂଲ୍ୟହୀନ ହେଇଯିବ କହିଲ? ବିଚାରୀଙ୍କର କେତେ ସୌକ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ବାବା ସିମୁନ, ତମକୁ ନା କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ତମ ପାଖରୁ ନା ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି ଲୋ। ନା ବାବା, ମୁଁ ସେ ଶିକ୍ଷା ନେବାକୁ ଚାହୁଁନି। ତା ଶିକ୍ଷା ତା ପାଖରେ ହିଁ ଥାଉ। ଏସବୁ ଶିକ୍ଷା ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବନି ବାବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି। କଣ କଥା? କଣ କଣ? ଏଇ ଶୀର୍ଷା କୋଉଠି? ସିଏ ତ ଓ ତାର ତ ଅଫିସ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନା ଆମେ ବହୁତ ମିସ୍ କରିବା। ଆରେ ସିଷ୍ଟାକୁ ଛାଡିକି କଥାଟା କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ କଣ କରିବି କହିଲ? ଏମିତି କଥା ନା ନ କହିକି ମୁଁ ଜମା ରହିପାରୁନି। ଆଉ ସେଟା ତମକୁ ନ କହିଲେ ତ ମୁଁ ଜମା ବି ରହିପାରିବି। ଆରେ କଥାଟା କଣ? ସେ କଥାଟା ଆଗ ଏଇ କୁହ। ବିପାଶା ଦିଦି, କଣ ହଉଛି କହିଲ? ତମେ ମୋ ଅବସ୍ଥା ବାର ବଜେଇ ହଁ ଦବ। ହଁ, ମୁଁ ତୋର ବାର ବଜାଉଛି। ହଁ, ବାର ବଜଉଛ ତ। ଏବେ ବାହା ହେଇକି ଘର ସଂସାର କରୁଛି, ଏବେ କଣ ଏସବୁ କଥା କିଏ କୁହନ୍ତି? ଆରେ କଣ ହେଇଛି କୁହ ତ ଆଗ। ଆରେ ସେ ଜଣକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲା। ପ୍ରେମ? ସତରେ? ତାହେଲେ ତାକୁ ବାହା ହେଲନି କାହିଁକି କହିଲ? ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରେମ କରିକି ବାହା ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଯେ ଖୁସିରେ ରହନ୍ତି ସେ କଥା ତ ନୁହେଁ। ବାହାଘର ଆଗରୁ 7 ବର୍ଷ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରେମ କରିଥିଲି। ସେ ବି କଣ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଝିଅ ହେବା ପରେ ମୋ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ସବୁକିଛି ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କର ଚାଲିଯିବ, ଅନ୍ୟ ଝିଅକୁ ନେଇ ଘର ଛାଡି ସେ ଚାଲିଯିବେ। ସତରେ ଭାବିନଥିଲି। ଆଉ ତମେ ବେଶୀ କଥା କୁହନି। ଏମିତି କହୁଛ ଯେମିତି ସେ ତମଠାରୁ ବେଶୀ ସୁନ୍ଦର। ଆରେ ଯାହା ପାଖକୁ ଯାଇଛି ସେ ଯଦି ହାଇ ଲେଭେଲରେ କି ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ବୁଝିଥାନ୍ତୁ।